Livre de l'élève, page 122 de C5, le texte oral. كتاب التلميذ صفحة 122 ملف الخامس نص الشفهي. أنيماتور بونجور المذيع مرحبا ici راديو ألفا هنا راديو ألفا Il est نوفور الساعة التاسعة. Voici le titre que nous allons développer aujourd'hui. ها هو العنوان أو الموضوع الذي سنعالجه اليوم. La croissance démographique en Inde. النمو السكاني في الهند. Nous avons notre correspondant à Delhi. لدينا مراسلنا في دلهي pour nous mettre au courant de ce qui va se passer. ليضعنا في سياق ما سيحصل أو سيحدث. Demain au Congrès national. غدا في المؤتمر الوطني sur la croissance démographique là-bas. عن النمو السكاني هناك. Le correspondant bonjour Laurent. المراسل مرحبا لوران. Bonjour à tous. مرحبا للجميع. La croissance démographique indienne représente النمو السكاني الهندي يشكل le défi majeur de l'Inde au XXIe siècle. التحدي الكبير للهند في القرن ال21. Les responsables présents au congrès المسؤولون حاضرون في المؤتمر débattront le sujet de سيناقشون موضوع la croissance rapide de la population النمو السريع للسكان une bénédiction ou une malédiction هل هو نعمة أو نقمة. Pour parler de ce sujet ولتكلم عن هذا الموضوع j'ai avec moi monsieur راجي. معي السيد راجي expert indien en démographie وهو خبير هندي في التركيبة السكانية et l'un des participants au congrès وأحد المساهمين أو المشاركين في المؤتمر. Monsieur راجي la population indienne augmente. النمو السكاني الهندي يتزايد d'environ 19 millions d'habitants par an. حوالي 19 مليون مواطن أو إنسان في العام. C'est vrai, هل هذا صحيح؟ Monsieur راجي oui. En un peu plus d'un siècle ما يزيد عن قرن les Indiens ont vu leur nombre multiplié par 5. وجد الهنود بأن عددهم تضاعف 5 أضعاف. Sous l'effet des progrès de la médecine تحت تأثير تطور الطب du recul des épidémies وتراجع الأوبئة et de la disparition des famines واختفاء المجاعات. On peut ainsi s'attendre à ce que l'Inde devienne وبإمكاننا أيضا أن نتوقع بأن الهند ستصبح le pays le plus peuplé البلد الأكثر سكانا du monde في العالم aux alentours حوالي دو 2025 القرن في حوالي العام 2025 ce qui pose des problèmes de surpopulation ما يفرض مشاكل الكثافة السكانية. D'une part من جهة cela représente une richesse فهذا يشكل غناء أو ثروة puisque nous aurons une population jeune et active حيث سيكون لدينا شعب فتي أو شاب ونشيط. Aujourd'hui, اليوم, les moins de 20 ans représentent 45,3% de la population. أقل من 20 سنة يشكلون أو الأقل من 20 سنة يشكلون 45.3% من السكان أنديين الهنود من السكان أو من سكان الهنود. Mais d'autre part, لكن من جهة أخرى, le pays doit faire face au défi de nourrir. على البلد أن يواجه تحديات الغذاء, loger, المسكن, scolariser un nombre important d'enfants, وتسجيل في المدارس لعدد كبير من الأطفال, et leur créer des emplois plus tard, وإيجاد فرص عمل لاحقة لهم. Le correspondant.
Est-ce que la question de l'enfant unique sera posée sur la table demain؟ هل مسألة الأطفال فقط سيكون الموضوع المطروح على الطاولة غدا؟ Monsieur Raji, non. C'est une question de responsabilité individuelle. إنها موضوع أو مسألة مسؤولية الشخصية. Nous allons axer nos efforts. نحن سنركز جهودنا sur la campagne de sensibilisation et d'information pour les familles. سنركز جهودنا على حملات التوعية والمعلومات بالنسبة للعائلات.